shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. One more time. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Oh Lord, holy, holy, holy. Oh holy. I want to see you. Oh holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. One more time, church. Oh, holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Oh, holy. Holy, holy, holy. Heavenly Father, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's sing that one more time. Mari kita menyanyikan sekali lagi. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's just all stand to our feet and sing that one Kita more semua berdiri time. dan menyanyi Let's sekali lagi. worship the Lord with our hands up. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. One more Oh, time. holy. Holy, Holy, holy. holy, holy.
Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Wonderful Jesus. Engkau Allah yang luar biasa. Oh, how we adore you, King Kami Jesus. sangat memuja-Mu, ya Raja kami Yesus. We're here to worship the King. Kami datang untuk memuji-Mu, Rajaku. Oh, Jesus. Take your seats, please. Silakan duduk. Do you know, I truly believe you cannot worship the Lord sitting down. Saya percaya kamu tidak akan bisa memuliakan Tuhan dengan duduk saja. And clearly we cannot worship the Lord in the biblical way, which is to lay on the floor. Sangat nyata sekali bahwa kita memuji Tuhan dengan merendahkan kita duduk di bawah kaki Tuhan. But when we are sitting on the chair, Tapi kita tetap tinggal di kursi kita, we can't help but to look over at our phone, kita tidak bisa memegang dan memberikan perhatian kepada telepon kita, and we get distracted. dan kita seperti terganggu. But when we stand up, Tetapi ketika kita berdiri, when we reach out to our Heavenly Father, ketika kita mengangkat tangan ke hadirat Tuhan, all the distractions go. semua apa yang menjadi mengganggu kita pergi. Amen? Amen. The presence of God is in this place. Tuhan ada di tempat ini. What is this young lady's name here just before she Siapa goes? namanya dia ini yang What's your name? siapa My namamu? name is Alicia. Alicia, you make a beautiful, joyful noise unto the Lord. You do. Yes, and you bring so much joy to the Lord. So much joy. Dia begitu banyak sekali sukacita Tuhan ada di dalam dia. Beautiful young lady. The Lord has big plans for you, young lady. Tuhan sudah memberkatimu. Absolutely. This young lady's spirit within is whole, complete, and very big. Anak gadis ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Never despise the day of small beginnings. Jangan pernah berubah, tetap seperti itu. And this anointed lady needs to come closer to me. Oke. I'm so blessed to have you next to me. Thank you. I would like it's better you there and then I can see you from here. Is it okay? Okay, no problem. Now, where was that man I met this morning? Your son's father-in-law. Where is he? Father-in-law-nya Pak Peter. Sir, as I shook your hand, the Lord wants you to know Ketika saya berjabat tangan dengan ibu Bapak, Tuhan mau mengatakan great abundance is coming your way because of how much you have sown. berkat Tuhan akan melimpahkan datang kepadamu karena engkau telah berjalan bersama Dia. And He wants you to know you can never outgive God. You can never outgive God. You what? Sorry. Can never. Jangan pernah keluar Outgive daripada God. ini Tuhan, jalan Tuhan. Great favor is upon you, sir. Favor Tuhan akan bersamamu dan selalu bersamamu. Fear not about your family. The Lord's hand is upon you and your household. Jangan takut akan apa yang akan tentang keluargamu karena Tuhan sendiri yang akan menyediakan buatmu. Wow, so many wonderful anointed people in this house. Begitu banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, yang di-anoint Tuhan di tempat ini. Now, I haven't seen you all since last year, Saya tidak pernah ke sini sejak tahun lalu, and so I want to say Happy New Year. dan saya mau mengatakan selamat tahun baru buat Anda semua. Seems a long time ago now, doesn't it? Ini sudah lama banget ya saya nggak ke sini. But at midnight on New Year's Eve, Dan pada tengah malam di malam tahun baru, I was on the streets in Perth, saya berada di Perth, helping a young lady who was very, very drunk, saya membantu seorang gadis muda yang sangat mabuk, very drug affected. sangat terpengaruh dengan narkoba dan alkohol. And she was lying on the floor in Yagan Square having a seizure. Dan dia ada di lantai mengalami kejang-kejang.
So we were doing CPR and saving her life. Kita melakukan CPR untuk mencoba membangunkan dia kembali. And then the fireworks went off because it was midnight. Dan pada saat itu kembang api sudah selesai karena itu adalah tengah malam. And everybody's looking at the fireworks. Semua orang melihat. And they kept walking into us because we were on the floor. They didn't see us. Dan mereka hanya berjalan melalui kami. Dan I got- mereka tidak melihat sama sekali. I got kicked so many times, Saya Pastor dapat Peter. ditendang berkali-kali. And the Lord says, this is a sign of what is coming this year. Dan Tuhan berkata ini adalah tanda bahwa ini semua akan terjadi pada tahun ini. So many people will be focused on just meaningless lights all around them. Dan semua orang hanya fokuskan diri kepada hal-hal yang sia-sia di sekitar mereka. When if we are not keeping our focus, Kalau kita tidak fokus, then people's lives can be lost. maka banyak sekali kehidupan orang akan sia-sia. The Lord Jesus' heart is that none should perish. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan terbuang dengan sia-sia. And praise God, yes, that young woman's life was saved. Dan terima kasih bahwa hidup daripada anak muda itu diselamatkan. But a lot of people thought that we were in their way, having a good time. Can you believe it? Banyak orang yang percaya bahwa mereka sekarang ini semua sedang berjalan kepada kehidupan yang baik. Percayakah Crazy. kamu? So who's got their Bible with them this morning? Siapa yang membawa Alkitab pagi ini? Anyone got the Bible? Ada yang membawa Alkitab? Not you. Not one Bible, honestly. Tidak, ada yang membawa Alkitab yang nyata, buku. I was going to say turn to the book of Judges, which is the 7th book in the Bible. Saya mau bilang bukalah kitab Raja-Raja. Hakim-Hakim. Who's heard of the country called Cuba? Siapa yang tahu dengan Cuba, negara Cuba? Yeah. Do you know they often lose electricity for a week at a time? Tahu nggak kalau mereka semua tidak ada listrik selama 1 minggu? If you didn't have electricity, how would you read your Bible? Kalau tidak ada electricity, bagaimana bisa membaca Alkitab? Just saying. Saya hanya Yeah. mengatakan, We need to get back to reading our Bible. kita harus kembali membaca buku. Yes, I have Alkitab. my Bible on my phone too. Saya juga punya Alkitab di telepon saya. But as I'm reading it, Dan ketika saya membacanya, a message will come through. message akan keluar, akan And datang. it might be Pastor Peter or Pastor Ellie. Dan kita nggak tahu mungkin itu Pastor Peter atau Pastor Eli. And I want to stay focused reading the Bible, Dan saya mau fokus pada saat itu untuk terus membaca Alkitab. but you can't help it, can you? You have to go and read that Tapi kadang-kadang message. kita nggak sadar bahwa kita harus ambil message yang ada di handphone kita. So when you get to reading your Bible, do it from the paper version because you won't be interrupted. Jadi Amen. kalau kita mau terus membaca Alkitab, jangan dari HP kita, bacalah dari buku karena kita tidak akan terganggu. Wow. So as I was praying for this church this morning, Ketika the saya Lord said to tell you that you have been chosen for such a time as this. Ketika saya berdoa pagi ini, saya mendengar bahwa Anda perlu memahami siapa diri Anda, betapa berartinya Anda, dan Anda telah dipilih untuk saat seperti ini. The Lord can and wants to use every single one of you. Every single one of you. Tuhan dapat dan ingin menggunakan Anda. Semua yang ada di sini. When I was growing up, I was the third child of 4 in my family. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. I was not as smart as my brothers and sisters. Saya adalah anak yang tidak secerdas seperti kakak dan adik-adik saya. So I had an older brother and older sister who went to high school ahead of me. Dan saya punya kakak dan kakak perempuan dan kakak laki-laki. Mereka semua lebih daripada saya. So I got to high school and all my teachers said to me, "Oh, you're nothing like your brother and sister, are you?" Ketika saya masuk sekolah menengah, para guru selalu mengatakan bahwa saya ini tidak seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan saya. Aren't you glad that God is no respecter of persons? Tidak, saya senang sekali karena Tuhan
tidak melakukan seperti itu, Tuhan tidak pilih kasih di dalam kehidupan kita. He loves us equally. Dia mencintai kita sama. My teachers didn't. Tapi tuh guru saya tidak. They loved my brother and my sister because they were super smart. Guru saya mencintai kakak-kakak saya karena mereka semuanya sangat pintar. But I started a church in my high school. Tapi saya memulai gereja pada saat saya di SMA. And that church is still going to this day. Dan gereja itu masih terus berjalan sampai sekarang. You see, as parents, we often look at our children and think, oh, they're not as smart as the first one. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita selalu melihat anak kita, oh anak yang satu lebih tidak sepandai daripada anak yang lain. But let me tell you, church, Tapi saya mau berkata kepada Anda, if you gerejaku, are alive and breathing right now, God has a plan for you. saya mau bilang kalau sampai sekarang kita masih bernafas dan hidup, itu Tuhan punya rencana dalam hidup kita. At school, you wouldn't have thought that I was going to go on to Bible college because I really wasn't that smart. Waktu saya di sekolah, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan pergi belajar di sekolah Bible karena saya tidak begitu pandai. And in the eyes of the world, I was the least of these. Tetapi di mata Tuhan, saya at least yang A paling baik. lot like Gideon. Saya seperti Gideon. You see, in the book of Judges, it tells us that Gideon was a very fearful young man. Di buku Hakim-Hakim, di situ mengatakan bahwa Gideon adalah seorang pemuda yang penakut dan tidak memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri atau pada sukunya. He had no confidence in himself. Dia tidak punya rasa percaya diri. He had no confidence in his tribe, which was Manasseh. Dia tidak punya percaya diri kepada sukunya, yaitu Manasya. But God used this young man to be a great leader and a mighty man of faith. Tetapi Tuhan menciptakan seorang pria beriman yang sangat perkasa. A leader that went on to defeat the Midianites who had held them in hostage for more than 7 years. Yang kemudian memimpin pasukan yang mengalahkan orang Midian yang telah memerintah Israel selama bertahun-tahun, 7 tahun. Now in Judges chapter 6 verse 1 we read, Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 kita membaca, and I will read this first and then if you could read it after Yes. me. Yeah? Yeah. It says, the people of Israel had done evil in the sight of the Lord and he gave them over to the Midianites, enemies, for 7 years. tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. And now in verse 8 it says, he sent a prophet to them and told them they had not obeyed the voice of God, and he told them to stop worshipping Baal, a false god. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang akan menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. You see, they were leading a miserable life, even though they had been brought into the promised land. So mereka sebenarnya sedang menjalani kehidupan yang menyedihkan, meskipun Tuhan telah membawa mereka ke tanah perjanjian. But they had done evil in the sight of God. Tetapi mereka telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. A timely reminder that everything we do is in the sight of God. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua ada di hadapan Tuhan. But He is so kind and gracious to forgive the minute we repent. Tetapi Tuhan itu sangat murah hati. Dia siap mengampuni. Sadly, the Israelites did not repent. Tapi pada saat itu sayangnya orang Israel tidak mau bertobat. And we're going to keep reading from now verse 12 and 13. Kita akan terus membaca dari ayat 12 dan ayat 13. It says, the angel of the Lord appeared to Gideon and said, the Lord is with you, mighty warrior. And Gideon said to him, if the Lord is with us, why has all this happened? Where are all the wonders which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us out from Egypt? But now the Lord has abandoned us and put us into the hands of the Midianites. Jawab Gideon kepadanya, Tuhan, ah Tuanku,
Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Now, has anyone other than me asked the same two questions that Gideon did? Apakah ada orang lain yang ada di sini semua selain saya yang pernah menanyakan kedua pertanyaan itu kepada Tuhan? God, if you are for me, why is all this bad stuff happening? Pertanyaan adalah, Tuhan, jika Engkau bersamaku, mengapa semua ini terjadi? Dan di mana semua mujizat dan I'm aboard. No problem. God, if you are for me, where are the miracles, signs and wonders? Ya, jika Engkau Tuhan bersamaku, di mana keajaiban itu? Did you know that when you ask those questions, God loves it? Tahukah kita, kalau Tuhan kita menanyakan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan suka sekali. Because when you are at the point of crying out to God with them two questions, then you will understand that you are meant to be part of the solution. Jadi, kenapa Tuhan senang sekali kalau kita menanyakan sesuatu kepada Dia? Karena itu adalah poin di mana bahwa kita bisa belajar untuk mengerti. Tahukah Anda bahwa Tuhan senang ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena dengan begitu Anda lebih siap untuk menyadari bahwa Anda telah ditugaskan untuk menjadi bagian daripada solusi. And you're probably wondering, but how can I be part of the solution? Dan mungkin semua akan berpikir, bagaimana saya bisa menjadi bagian daripada solusi ini? Christ in you is the hope of glory. Tuhan Yesus yang di dalam kita adalah Tuhan Yesus yang penuh dengan pengharapan. Now I get to travel a lot and speak in a lot of churches. Ketika saya berjalan ke banyak keluar kota dan berbicara tentang Tuhan Yesus. And last year I went to Kalgoorlie. Tahun lalu saya ke Kalgoorlie. That's a long way. Itu lama banget ke Kalgoorlie itu. Never been there before. Dan saya tidak pernah ke sana. Never met the pastors before. Dan saya tidak pernah ketemu para pendeta di sana. So as I was praying for the pastors, ketika saya berdoa untuk para pendeta, I said to them, as a sign of what the Lord is going to do in Kalgoorlie, you will see somebody raised from the dead. Ketika saya mengatakan kepada mereka pastor di sana bahwa engkau nanti akan melihat keajaiban seseorang akan dibangkitkan daripada kematian. Now when you prophesy something like that, ketika engkau memprofesi sesuatu seperti itu, I almost wanted to grab the words back. Itu rasanya kau pengen ambil kembali apa yang sudah saya katakan. Now I did not know that the two pastors, dan saya tidak tahu pada saat itu ada dua pendeta, both worked in the hospital at Kalgoorlie. Mereka berdua adalah bekerja di rumah sakit di Kalgoorlie. So a couple of weeks went past. Ketika berapa minggu berlalu, and the pastor rings me. He said, Pastor D, I want to speak to you about that prophetic word. Dan dia menelpon saya pada waktu itu dan dia berkata, saya ingin berbicara tentang apa yang sudah diprofesikan. I thought I was in trouble. Saya pikir saya di dalam masalah. He said, I just want you to know it has come to pass. Dan dia bilang, ini sudah sampai pada poinnya. A father in their church had itu just found his baby boy drowned in the swimming pool. Jadi salah satu bapak yang di gereja sudah mengatakan bahwa mereka menemukan anaknya tenggelam di kolam renang. His baby boy was 13 months old. Anak kecil itu berumur 13 bulan. He'd been left with a babysitter. Dia pada saat itu dijaga oleh babysitternya. The babysitter fell asleep. Dan babysitternya ketiduran. Now don't be thinking bad of the babysitter unless you have never fallen asleep. Tapi janganlah berpikir jelek tentang penjaga bayi itu. Nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. So by the time the babysitter woke up and found the baby in the pool, a number of hours had passed.
Jadi pada saat itu ketika pengasuh menemukan bayi itu, sebenarnya bayi itu sudah tenggelam berjam-jam. They raced the baby to the hospital. Mereka bawa lari dia ke rumah sakit Both pastors worked there. dan ternyata dua pendeta yang pada saat itu Pastor D, Profesor itu bekerja di rumah sakit itu. Doctors are working very hard on the baby. Dokter bekerja sangat keras untuk menghidupkan bayi itu. The hospital was so concerned how the father would react, they called the police. Dan pada saat itu rumah sakit takut kalau bapak dari anak ini pasti akan membuat sesuatu masalah dan kemudian mereka menelpon polisi pada saat itu. Nowadays, the police wear a camera as part of their uniform. Dan pada saat itu biasanya polisi itu ada kamera di depannya. So after a number of hours, they said, "We're very sorry, this baby is dead. There's nothing more that we can do." Jadi setelah berjam-jam mereka mencoba untuk menghidupkan bayi itu, tetapi kemudian pada poinnya dokter bilang kami sudah tidak bisa menyelamatkannya dia. So all the doctors and the nurses left the room. Dan kemudian dokter dengan para perawat meninggalkan ruang itu. The father and the two pastors stayed in the room and did not stop praying. Dan bapaknya dengan para pastor pada saat itu tinggal di ruangan itu dan terus berdoa dengan tidak henti-hentinya. If you are praying for something important, don't stop praying. Ketika engkau berdoa untuk sesuatu yang penting, jangan stop berdoa. So then the doctor comes back. He wants to prepare the baby's body to take him to the morgue. Jadi pada saat dokter kembali ke ruangan itu untuk menyiapkan mayat bayi itu untuk dibawa ke tempat yang seharusnya. And as the father was about to hand the baby over to the doctor, the father cried out one more time, "God, please save my son." Jadi pada saat itu, I'm sorry, I did it to my son too. Okay. I know, I'm sorry. It's a very hard story. I know, he's alive, he's there. And then, I'm sorry. Jadi pada saat itu, ketika bapaknya mengangkat anak laki-lakinya, tetapi masih berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, selamatkan anakku." Dan, so what else? What happened? And at that moment, the baby coughed. Dan pada saat itu bayi itu batuk. The baby coughed. The baby was alive. Bayi itu batuk. But wait. So then they very quickly put that baby in a plane and fly him down to Perth. Dan pada saat itu mereka cepat-cepat membawa bayi itu dan menerbangkannya ke Perth. The pastors are so happy. Wah, para pendeta begitu senang. The father comes to Perth with the baby and they get to Perth Children's Hospital. Dan mereka membawa bapaknya juga ikut dan membawa mereka ke rumah sakit anak di Perth. The wonderful doctors there take one look at the baby and they said, "This baby is brain dead." Oh. Dan dokter datang dan cek dan mengatakan kepada bapaknya ternyata anak ini sudah rusak otaknya. The father starts screaming, "God, why would you bring him back to me just for him to be brain dead?" Dan bapaknya berteriak dan mengatakan, "Tuhan, kenapa kamu mengembalikannya pada saya tetapi dia mempunyai masalah di otaknya?" This is when the pastor rang me. Dan ini pada saat itu pendeta itu menelpon Pastor D. He said, "Do you remember you prophesied that somebody would be raised from the dead?" Ingatkah engkau bahwa pada saat itu engkau memprofesai kalau seseorang akan bangkit daripada kematian? I said, "Of course I remember." Oh ya, tentu saya ingat itu, kata Pastor D. He said, "Well, that child is now in Perth Children's Hospital and they're saying that he's brain dead and they want to turn off his machine." Dan pada saat itu bapaknya bilang bahwa anak itu ada di Perth Royal Hospital dan mereka akan mencabut alat bantunya. I'll never forget the day because it was actually on my birthday. Saya ingat sekali cerita ini karena pada saat itu tepat pada saat ulang tahun saya. And I said, "I will leave my birthday party and drive to the hospital right now." Dan aku meninggalkan ulang tahun saya dan langsung pergi ke rumah sakit anak. So I'm driving down the freeway as fast as I can. Dan saya nyetir
drive langsung ke rumah sakit secepatnya. And I said to the Lord, what do you say about this saya- baby? Dan saya katakan kepada diri saya, Tuhan, dan saya bilang, apa yang kau katakan tentang bayi ini? And he quoted to me from the book of Psalms, and he said, he shall live and not die, and he will proclaim what the Lord has done. Dan Tuhan mengatakan kepada saya pada saat itu, yang mengingatkan di dalam kitab Mazmur, yang mengatakan dia seharusnya hidup dan tidak akan mati. So I go into the intensive care at Perth Dan Children's saya langsung Hospital. pergi ke ICU. And the doctor said, who are you? Dan dokter bertanya, siapa Anda? And I said, I'm a pastor, I'm here to pray for the baby. Saya adalah seorang pendeta dan saya di sini mau datang untuk berdoa buat bayi ini. He said, oh, you're here to deliver the last rites. Oh, engkau di sini untuk melepaskan kepergiannya. I said, no, I'm here to see a miracle. No, saya datang ke sini hanya untuk melihat keajaiban. And this is no disrespect to doctors, Dan ini okay? bukan tidak menghormati para dokter. But he literally rolled his eyes at me. Dan pada saat itu dia He goes- memutar matanya Literally. seperti mengejek Pastor D. So he said, do you see this brown line here on the machine? Dan dia berkata, kamu lihat semuanya mesin-mesin yang ada di sini? He said, we are breathing for this child. Mereka ini membantu untuk membuat anak ini bernafas. He said, the minute we turn the electricity off, this baby will die. Pada saat kita mencabut semua mesin-mesin ini, pasti anak ini akan meninggal. I said, so what do we need to see in order for you to believe this baby is not brain dead? Dan pada saat itu Pastor dibilang, apa yang bisa membuktikan ke kamu untuk melihat bahwa anak ini sebenarnya otaknya tidak rusak. He said he needs to be able to, at first, breathe on his own. Dan pertama kali dia bilang, untuk kasus ini, dokter harus melihat bahwa anak ini harus bernafas atas diri, jadi bukan dibantu oleh mesin. So we laid hands on the baby Kita and we taruh prayed. tangan kepada anak bayi itu. Within minutes, that brown line became bright blue. Ya pada nggak ada 1 menit, line yang coklat, garis coklat itu berubah warna. And what that showed the doctors was that suddenly the baby was breathing on his own. Dari tanda daripada brown line berubah warna itu adalah menyatakan bahwa bayi itu bernafas sendiri, We tidak didn't stop memerlukan praying. mesin. Amin. We didn't stop praying. Pada saat itu kita tidak berhenti untuk terus berdoa. Within 5 minutes more, the baby woke up. Dan pada saat itu 5 menit kemudian bayi itu bangun. And the doctor said, but he might be awake, but there's nothing there. Dan dokter masih bilang, mungkin dia bangun tetapi nggak ada apapun di dalam pikirannya. So we watched as this baby boy looked around the room with his eyes. Dan kemudian kita menyaksikan anak bayi itu dengan matanya lihat seluruh ruangan. He Melihat. looked around the room until he saw his beloved parent. Dan dia melihat dan melihat seperti mencari-cari dan akhirnya dia melihat wajah orang tua yang And dikasihinya. his face lit up with a smile. Dan kemudian dia tersenyum. You can't do that if you're brain dead. Itu nggak mungkin terjadi kalau kita punya otak itu rusak. This child went from strength to strength. Ini anak akhirnya mengalami kesembuhan dalam satu kekuatan kepada kekuatan yang lain. This child is no longer in Perth Children's Hospital. Dan anak ini sekarang sudah nggak ada tinggal di rumah sakit. The enemy is under our feet. Musuh kita itu ada di bawah kaki kita. The Lord is still doing miracles today. Tuhan masih melakukan banyak keajaiban pada saat ini. But will you let him work through you? Tetapi pertanyaannya, apakah engkau akan membiarkan bahwa Tuhan melakukan semua ini bersamamu? The minute you hear of a friend or even not a friend who is in hospital, do you rush in there to go and see them? Ketika kau mendengarkan ada temanmu atau temanmu yang lain atau saudaramu yang sedang ada di rumah sakit, maukah engkau berlari kepada mereka ke rumah sakit dan mendoakan mereka? The pastors can't go every time to visit the hospital, but you might have more time, and so will you go to the hospital and lay hands on them? Pak, sebagai seorang pendeta memang itu adalah tugas kami untuk pergi mendoakan mereka. Tetapi
kita semua yang ada di sini juga mempunyai kuasa yang sama untuk pergi mendoakan teman-teman kita atau saudara kita yang di rumah sakit. So, like me, Gideon asked the question, God, why is all this bad stuff happening and where are the miracles? Seperti saya, Gideon juga menanyakan, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Hal-hal yang buruk ini terjadi dalam hidupku? So when you ask those questions, you too are meant to be part of the solution. Dan ketika engkau menanyakan pertanyaan itu, maka engkau juga adalah bagian daripada solusinya. The solution is in your hands. Solusi itu ada di tangan kita. It's in your voice. Di dalam suara kita, It's in your hospital visit. di dalam pada saat kita mengunjungi rumah sakit. It's in you knocking on your neighbor's door. Seperti kita yang mengetuk pintu daripada tetangga-tetangga kita. Christ in you is the hope of glory. Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, itulah pengharapan dan kemuliaan. So we're continuing in Judges chapter 6. Kita lanjutkan kepada Hakim-Hakim ayat 6. Verse 14 says, The Lord Ayat turned 1. to him and said, Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hands. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Gideon asked the questions and God answered him and I'm sending you. Gideon menanyakan pertanyaan dan bukankah? Sorry, can you say that again? Yeah, certainly. Gideon asked the question and God answered him and said, You are the solution, I'm sending you. Gideon asked the question. Gideon menanyakan pertanyaan dan Tuhan menanyakan ya, dan engkau adalah bagian daripada solusi ini. Don't look at your own ability. Don't look at your own ability. Jangan melihat kemampuannya kita. Look at God's ability. Lihatlah bahwa Tuhan itu mampu. All he wants is your yes. Dan semua yang Tuhan mau dalam kita menjawab adalah ya. So then God put Gideon to the test. Lalu Tuhan memberikan Gideon suatu pencobaan. His first test was to deal with some generational stuff. Jadi pertama kali percobaan itu adalah Gideon harus mengalami problem adalah dari perbedaan generasi. Often the Lord wants us to deal with some generational stuff. Kadang-kadang Tuhan juga mau deal dengan generasi ke generasi. You see, Gideon's dad was the minister to Baal. He was the pastor in the town where the Asherah pole was, where they all did the sacrifices. Jadi papahnya Gideon itu adalah juga pendeta. So he was the opposite, say, of Pastor Peter. Jadi pendeta Baal yang tidak mempercayai Tuhan. Yeah, his dad was the bad guy. Bapaknya itu bapak yang sangat tidak baik. So the Lord says to Gideon, I want you to get his prized bull and sacrifice it in the front yard. Jadi biasanya Baal itu punya satu pemujaan. Dari Tuhan bilang, pergi ke rumah bapakmu, ambil dan hancurkan itu. He says, I want you to pull down the Asherah pole. Dan saya mau hancurkan semua tiang-tiangnya mereka. Gideon was very frightened because he knew if he got caught, he would be killed. Dan dia tahu pada saat itu kalau dia ketangkap pasti dia akan dibunuh. And so he did it at night time. Dan dia melakukan itu diam-diam pada malam hari. Is that okay? What do you think? Is that okay? Yes or no? Itu kira-kira oke atau enggak melakukan hal tersebut? I think so too. Saya pikir ya itu I think it's boleh. okay. God did not say to him, you must go and do that at 12 o'clock lunchtime. All he said was, you must do it. Dan Tuhan tidak mengatakan, oh kamu harus pergi melakukan itu pada siang hari. Tapi perintah Tuhan hanya satu, kamu harus melakukannya. Do you remember Nicodemus? He went and visited the Lord at night time. Ingat tentang Nikodemus? Sometimes the Lord wants us to do things and it's okay if you want to do it at night time. Kadang-kadang Tuhan mau kita melakukan sesuatu.
Jadi nggak ada masalah kalau kita melakukannya pada hari yang sesudah yang diminta oleh Tuhan. We waste a lot of time at night time on Netflix. Kadang-kadang kita semua menyia-nyiakan waktu Tuhan dengan nonton Netflix. We waste a lot of time at night time on YouTube. Kadang-kadang kita menghabiskan waktu kita di depan YouTube. When at night time we could be joining the church prayer group. Dan malam kita tidak, yang seharusnya kita bisa kumpul bersama teman-teman lain untuk berdoa bersama. At night time, it's okay to pop an invitation in your neighbour's letterbox to come and join you at church for Easter. Dan sebenarnya kita bisa melakukan adalah dengan mengundang tetangga kita, taruh invitation di dalam postnya dia dan mengundang dia untuk datang ke acara Paskah. We waste a lot of time at night time when we could be doing so much more for the Lord. Kita banyak sekali dalam hidup kita menyia-nyiakan malam hari yang seharusnya kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. You could be coming out on the streets with me and become a street chaplain. Atau bisa datang bersama saya, malam-malam kita bisa melayani di malam hari jalanan. I tell you, we are growing so quickly. Saya katakan kepada kita semua, I got called into a meeting recently with the Commissioner of Police. saya diundang dari komisioner polisi. Have you seen him? He's like 7 foot Bisa tall. lihat dia nggak? Dia itu tinggi banget. He's very big. I was Sangat absolutely terrified. Dan saya ketakutan kalau saya melihat dia. I thought, have I not paid all my speeding tickets? Apakah saya kena speeding tiket nih? Oh, no. I checked my glove box if I had more parking tickets I hadn't paid. Mungkin saya periksa mungkin ada parking tiket yang saya belum bayar. But as I went and sat with the commissioner, Dan kemudian saya pergi sebagai commissioner. he said, we watch your street chaplains on the streets in Perth. Saya menyaksikan pelayanan kamu di jalan-jalan. And he said, we want more of you. Dan kami mau lebih orang seperti engkau, seperti kamu. And he said, we will put our money where our mouth is. Kalau mau saya pun bisa memberikan dana untuk itu. And so now he's paying for anybody to do the training to become a street chaplain. Dan dia sekarang amazing. membayar setiap orang saja yang mau menjadi pelayanan di jalan-jalan. He said we need 50% more chaplains out on the streets. Kita mau ada 50% orang untuk melakukan hal ini di jalan. Chaplains represent King Jesus. Chaplain itu adalah sebenarnya mewakili daripada Tuhan. So the commissioner was saying he wants 50% more of Jesus on the streets. Ketika dia mengatakan dia mau 50% buat orang-orang yang melayani di jalan. Praise God. And so we are Puji the Tuhan. only Christian organisation that has a partnership with the police. Dan kami adalah satu-satunya organisasi yang mempunyai hubungan relasi kerja dengan kepolisian. So anyway, moving on. Gideon passed the test. He killed the bull. He pulled down the Asherah pole and the statue of Baal. Jadi pada saat itu Gideon lulus dari ujiannya dia dan menghancurkan semua Baal yang dimiliki oleh bapaknya. So God says to him, you've passed the test. Now I want you to raise an army. Ketika dia pada saat Tuhan mengatakan dia sudah lulus daripada ujian dia, maka Tuhan bilang, sekarang saya akan memberikan pasukan yang besar untuk engkau. So he raises an army of 32,000 people. Dan kemudian dia melakukan 32.000 orang untuk menjadi pasukan dia. I think that's a pretty good army. Dan saya pikir ya itu pasti army yang pasukan yang bagus, yang I think that's hebat. a big army. Karena itu besar sekali. But God said to Gideon, it's too big. Tapi Tuhan bilang, itu kegedean 32.000 orang. So he says to Gideon, I want you to ask everybody in your army, if you are afraid, go home. Jadi Tuhan bilang begini, kamu harus berkata lagi kepada 32 orang itu, kalau pada saat ini kalian semua takut, silakan pulang, katanya. 22,000 went home. Dan kemudian 20.000 orang pulang. If you were 22.000 orang pulang. If you were not frightened before, suddenly you may have questioned this whole idea to join the army.
Jadi kalau kita ketakutan, kita pasti banyak pertanyaan. He has 32,000, 22,000 go home. Now he's only got 10,000. Jadi pada saat itu dia punya ada 22 ribu dan kemudian pulang lalu tinggal 10 ribu. The army that they were going into battle with Para pasukan yang akan berperang dengan Gideon had recently lost a battle and had lost over 100,000 people. Jadi pada saat itu sebenarnya pasukan yang ikut bersama dia itu sudah mengalami pertarungan sebelumnya dan mereka kehilangan 100 ribu orang. And still had more than 100,000 in their army. Dan tapi masih ada 100 ribu lagi orang di dalam pasukan itu. So you've got Gideon with his army of 10,000 people facing an army over here of over 100,000 people. Jadi jadi 110 ribu orang pergi. So 10,000. Gideon's army is 10,000. Jadi Gideon punya pasukan 10 ribu. The army that they're facing has over 100,000. Sedangkan musuhnya itu lebih daripada 100 ribu. How would you feel about being in that army now? Bagaimana rasanya kalau pada saat itu Anda menjadi pasukan Gideon? How would you feel if you were Gideon? Bagaimana kalau kita ini adalah Gideon? Gideon wasn't allowed to go home. Tapi Gideon sendiri tidak boleh pulang. Church, you're in the end times army and you don't get to go home either. Gereja, engkau adalah pasukannya Tuhan dan engkau tidak boleh pulang juga. But then the Lord says to Gideon, hey Gideon, Dan Tuhan berkata kepada Gideon, "Hai Gideon, the army's still too big. dan pasukanmu masih terlalu besar." Gideon says, how can that be? I've only got 10,000 men. Dan Gideon bilang, Tuhan, mungkin kalau Indonesia bilang, Tuhan gimana sih? Ini 10 ribu, sedangkan musuh kita 100. Dan Tuhan masih suruh kurangin lagi. He said, okay, what do you want me to do? Tapi Gideon berkata, oke, Tuhan maunya apa, aku akan melakukannya. He says, take your army of 10,000 down to the river. Dan Tuhan bilang, bawa pasukanmu yang 10 ribu itu dan pergilah ke sungai. And he says, tell them to drink. Dan suruhlah mereka minum. Now, has anyone here drank from a river? Apakah semua yang ada di sini pernah minum dari sungai? Like a river that's flowing? Sungai yang mengalir, pernah nggak minum? It's hard. Itu susah sekali. Let's be serious. When you get down on all fours, Itu susah banget pada saat kau menundukkan badanmu untuk meminum. you lose balance. Kamu pasti akan kehilangan keseimbangan. Us women are trying to not get our hair wet, Sebagai perempuan kau takut rambutnya nanti basah. but they were all told they had to drink from this Tapi river. pada saat itu adalah perintahnya mereka harus meminum dari sungai yang mengalir itu. 9,700 of them were like a dog on all fours, like this. Dan 9.700 orang berlutut seperti anjing dan menjilati air seperti yang And Pastor Di baru lakukan. they put their head to the water and they drank from the water. Dan kemudian mereka harus taruh kepalanya dan meminum air itu. 300 of them got to the water and they scooped the water up like this. 300 orang sisanya meletakkan tangan mereka ke mulut untuk minum air. Jadi menggunakan tangan mereka. He said to the 9,700 people, Dan dia berkata kepada 9.700 itu, go home. pulang. The 300 that were drinking the water like this, they are the army that you will go into battle with. Dan 300 orang yang tertinggal yang meminum air seperti itu, mereka yang akan pergi dengan engkau ke dalam medan pertempuran. Why? Kenapa? Anyone got any idea why the 9,700 went home just because they were drinking different to the others? Kenapa? Pernah nggak ada dalam pikiran kita, kenapa 9.700 yang pulang itu minum air seperti itu harus pulang? Because church, when we have our eyes down, we are not fixed our gaze on the battle. Jadi gereja,
ketika kita meminum air dan menaruh wajah kita dan mengangkat tangan dan meminum, kita tidak melihat pertempuran di depan. There is distractions everywhere, and you must keep your eyes on the King now more than ever. Jadi ada peraturan yang sangat kuat di dalam kita gereja. Kita harus terus melayangkan mata kita kepada Raja kita. Those 9,700, they were looking down at the water. They would have seen nothing. Dan untuk 9.700 itu alasannya kenapa mereka harus pulang. Karena mereka tidak melihat ke depan, tetapi mereka hanya fokus ke bawah, The ke other air. 300 were drinking and they were watching. Tetapi 300 yang meminum itu, ketika dia meminum, mata mereka melihat ke depan. That is the sign of the end time victorious church. Jadi itu adalah waktu akhir daripada gereja kita. Do not take your eyes off King Jesus right now. Jangan pernah melepaskan matamu daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Because it's when we take our eyes off him Karena kalau kita melepaskan mata kita daripada Tuhan, that suddenly everything seems very difficult. karena pada saat itu kita akan merasakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan terasa sulit sekali. And there are distractions everywhere. Dan kita semua tahu bahwa ada banyak gangguan di sekitar kita. In the same way, on New Year's Eve, everybody was just looking at the pretty lights. Sama ketika pada waktu malam tahun baru itu, ketika semua orang hanya matanya tertuju kepada kembang api. And if I had joined them looking at the pretty lights, Dan pada that girl on the floor would have died. Dan pada saat itu, jika saya juga ikut-ikutan hanya memandang ke atas, maka gadis muda itu pasti akan sudah meninggal sekarang. Now more than ever, we need to keep our eyes fixed on the author and finisher of our faith. Jadi, camkanlah ini baik-baik, bahwa kita benar-benar pada saat akhir-akhir ini harus menatap dan melayangkan mata kita hanya dengan Tuhan kita. Do you agree with me? Setuju dengan saya? Every minute of every day, you have an opportunity to be used by the Lord. Setiap menit dalam kehidupan kita sebenarnya kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Every minute. Setiap menit. Yesterday, I was driving home and I live in Canning Vale. Saya waktu itu, kemarin saya waktu pulang ke rumah, saya tinggal di Cannington. And there's a lot of cars around the time when people pick up kids from school. Dan pada saat itu banyak sekali mobil-mobil karena mereka bersiap untuk menjemput anak sekolah. And as I was driving past one school, very slowly, don't speed around schools, Dan saya melewati satu sekolah dan sangat pelan-pelan. I saw a big crowd of people. Saya lihat begitu banyak sekali orang. And lying on the floor in the middle of the road, a child had been hit by a car. Dan pada saat itu saya melihat bahwa ada anak yang sedang terbaring di jalan karena kepalanya kehantam dari mobil, kecelakaan. And everybody was standing around watching and not one person was doing anything other than watching. Pada saat itu orang-orang di situ hanya berdiri melihat, tidak ada satupun yang melakukan apapun selain daripada melihat. In fact, some of the people were going like this. Bahkan ada orang yang pada saat itu memegang HP-nya dan mencoba untuk merekam. Some people were recording it. Mereka merekam kejadian itu. So I quickly drove my car up onto the curb and jumped out. Lalu saya cepat-cepat memarkirkan mobil saya di tepi jalan. And rushed over there. And I carry in my car at first aid, I carry a defibrillator. Jadi pada saat itu saya turun dan cepat-cepat ke tempat dia dan membawa dia ke mobil saya. And so by the time the police came, Dan pada saat polisi datang, by the time the ambulance came, dan pada saat ambulans datang, this young man was sat up and talking. dan anak kecil ini sudah berdiri dan berbicara. When I got to him, it was very obvious that he had a very badly broken leg. Dan pada saat itu anak itu sangat khawatir kalau dan dia mempunyai patah kaki.
A lot of people were honking their horns because we were in the way, in the middle of the road. Jadi banyak orang pada saat itu bukannya menolong, tapi malah klakson karena kita sebenarnya memblok jalan mereka. A lot of people were recording it on their phone, so you might find it on YouTube. It was on Boardman Road in Canning Vale yesterday. Dan banyak orang Friday, sorry. kalau mau lihat, karena banyak orang pada saat itu merekam kejadian itu, mungkin kita bisa lihat di YouTube. But even if you can't stop and help first aid, you could stop and stand and pray. Pada saat itu, sebagai orang Kristen, walaupun kita tidak bisa menolong dan turun, tetapi kita juga bisa stop sebentar dan mendoakan dia. Because before I do any first aid, the first thing I do is I pray very loud, Lord Jesus, help. Jadi pada saat itu apa yang saya lakukan pertama kali hanya berkata, Tuhan tolong. I don't get all religious and start praying in King James Version and read the whole of Psalm 91 and, pray for an hour and then go, right, now let's help this young man. Jadi sebagai seorang Kristen, saya tidak perlu harus membaca semua ayat-ayat Alkitab sebelum saya menolong itu. Yang saya lakukan cuma Tuhan tolong. So we're working on this child on the floor. Suddenly you hear this woman screaming and crying. And I knew straight away, oh, that will be the mum. Jadi pada saat itu ketika saya sedang melakukan pertolongan kepada anak ini. Dan kemudian saya mendengar seorang perempuan berteriak. Oh, dan saya tahu itu pasti mamahnya. So I stayed until the child went off in the ambulance. Dan saya tinggal di situ sampai anak itu ke ambulan. The mum rings me later on that night. Dan mamahnya menelpon saya pada malam hari. I said, how is he? Dan saya bertanya, bagaimana dia? She said, oh, he can answer for himself. He's at home with me right now. Dan mamanya bilang, oh anakku bisa menjawab sendiri, dia ada di sini bersama saya. I said, what about his broken leg? Terus saya bertanya, bagaimana kakinya yang patah? She said, well, by the time they got to the ambulance, it was straight. It was completely perfect. Dan saya bilang pada saat dia datang ke ambulan, anak itu sudah berjalan dengan baik. Short, powerful prayers. Ingatlah, doa itu berkuasa. Keeping our eyes fixed on King Jesus because he will never forsake us or leave us. Jadi, arahkan matamu kepada Tuhan karena dia tidak akan pernah meninggalkan kita. And now more than ever we are seeing miracles. Sekarang banyak kita menyaksikan banyak sekali keajaiban. Not just in our beautiful Indonesia, and you all know that Indonesia has my heart. Ya, bukan hanya di Indonesia dan semua tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya ada di dalam hati saya. I'm going on Thursday. I Dan saya can't akan wait. pergi hari Kamis dan saya tidak sabar untuk menunggu. And we all wonder, why is there so many miracles going on in Indonesia but not here in Australia? Dan juga ada pertanyaan saya, kenapa banyak sekali keajaiban itu terjadinya di Indonesia, kenapa nggak di sini? But there are. Tapi sebenarnya ada. The Lord's doing a new thing. Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. So as a church, Sebagai gereja, keep your eyes fixed on the Lord Jesus. arahkan matamu hanya kepada Tuhan Yesus. Don't be distracted by the Jangan noises of the terganggu world. dengan suara-suara dunia yang di luar sana. Don't be distracted by what Mr. Donald Trump is doing. Jangan terganggu dengan apa perkataannya Donald Trump atau apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Don't be distracted by the elections. Jangan khawatir, jangan terganggu dengan election what's this in Indonesia? Pemilu. But do vote. Ada dua pemilihan, Otherwise you'll get fined. atau enggak nanti kena fine. I will fine you. But now, church, now is the time like never before that we need to say, yes, Lord. Jadi sekarang lakukan ini, lakukan lebih daripada yang sudah-sudah dan katakan, ya Tuhan. And it's not the qualified that he's choosing. He's qualifying the people. Dia tidak mengkualifikasikan, dia selalu mengkualifikasikan orang. It is because of him, he makes us qualified. Karena dialah sebenarnya yang mampu mengkualifikasikan kita. Amen. 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 We're going to see more miracle signs and Kita akan wonders, melihat church. banyak lagi keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan buat. It's no mistake that you moved buildings into here. Ini tidak ada satu kesalahan bahwa pada saat ini kita pindah ke gedung ini.
The Lord's hand is upon this Karena place. tangan Tuhan ada di dalam gedung ini. I absolutely know with all my heart, Pastor Peter, that you will be doing multiple services on a Sunday. Saya sangat dan yakin sekali bahwa Pastor Peter gereja ini akan melakukan beberapa services. I absolutely know that people are going to leave this place healed and whole by the blood of the Lamb. Dan saya sangat yakin sekali bahwa gereja ini orang-orang yang ada di sini akan keluar dan diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan. I absolutely know that people's lives will be changed forever as people prophesy over people in the church and they are set free from the things of their past. Dan saya sangat yakin sekali bahwa orang-orang yang ada di sini akan dirubah hidupnya oleh Tuhan dan akan dilepaskan daripada kehidupan-kehidupan lama mereka. There are people in this church that know there's a prophetic gifting on their life and they've sat on it for too long. Dan mereka sebenarnya yang ada di gereja mempunyai kuasa yang diberikan Tuhan untuk memprofesai dan mereka sendiri belum menyadarinya. Does the Lord not say in the word that I would rather that you all prophesy? Dan bukankah Tuhan sendiri mengatakan bahwa saya sebenarnya menginginkan kalian semua itu memberikan profesi in Indonesia? Nubuatan. That's what he says. Itulah perkataan Tuhan. Prophesy over your family. Berilah penubuat kepada keluargamu. Prophesy over your husband, your wife. Berikanlah nubuatan kepada suami dan istrimu. Prophesy over your children, your pets if you have them. Kamu bisa juga memberikan nubuatan untuk anak-anakmu. Kamu There's sendiri bisa people in menyaksikannya. here that have the gift of healing and they've been so aware of it but they've sat on it because they don't want to step out. Sebenarnya dari kita yang ada di sini itu diberikan Tuhan kuasa untuk menyembuhkan, tetapi karena ada kita merasa diri kita seperti tidak sanggup atau tidak menyadarinya. Start practicing on your Ayo, children. marilah kita praktis, latihlah diri kita untuk mengetahui apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. We haven't got long to go. Do you remember that I'm quite a new grandma? Ingat nggak kalau saya ini adalah nenek yang baru, oma yang baru? My baby girl had twin boys. Anak perempuan saya mempunyai dua anak laki-laki, mereka adalah kembar. Oh boy, are they busy. Dan mereka pasti sangat sibuk sekali. And so we have at our house a dog door. Saya punya rumah yang ada pintu untuk anjing. Because we have a big dog at our house. Karena kita punya anjing yang besar sekali. And so one of the twins goes running out of the dog door and then the other one goes this way and finds the dog water and is drinking in it. Jadi dua anak ini satu lari masuk dari pintu anjing dan satu lagi minum airnya anjing. So are these babies perfect? Definitely not. Apakah mereka ini sempurna? Sebenarnya enggak. But these babies know how to pray. Tetapi anak cucu saya ini tahu bagaimana berdoa. One of the first words they learned was, in Jesus' name, Amen. Dan pertama kali yang mereka belajar adalah kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus, Amen. So we took them to a restaurant just recently. Dan kita baru saja membawa mereka ke restoran. And the people at the table next to us got their food before us. Dan kemudian orang yang duduk di sekitar kita mendapatkan makanan, memberikan makanan untuk kita. I didn't know the people. Mereka, I didn't know them. Saya nggak tahu siapa mereka. So they get their fork and they're about to start eating. Dan ketika dia mengambil garpu dan mau makan, And one of the little boys taps on the table like this. And they looked over and they said, in Jesus' name, Amen. dan kemudian salah satu daripada cucu saya pergi ketika orang itu akan makan, kemudian cucu saya mengetuk dan bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, Amen. They did not know what to do, these people. Pada saat itu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. So then our food arrives. Dan ketika makanan kami datang, And I don't care where we are, we will stop and give thanks to the Lord for our meal. dan saya tidak peduli dimanapun saya berada ketika saya harus makan, saya harus berdoa. So we all held hands and prayed. Kita berpegangan tangan satu dengan yang lain dan berdoa. The whole restaurant went silent. Dan semua di restoran itu diam.
And they respectfully watched as we prayed. Dan mereka sangat menghargai dan menghormati kita pada saat yang sedang berdoa. And as the twins again very loudly Dan seperti biasa cucu saya sangat kuat, sangat keras. said, "In Jesus' name, Dan kemudian dia amen." bilang, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Everyone in the restaurant said, "Amen." Dan semua orang yang ada di restoran itu mengatakan juga bersama-sama, amin. From the youngest to the oldest, the Yang- Lord has a plan for you right now. Dan dari yang muda sampai yang sudah tua, Tuhan mempunyai rencana di dalam hidupmu. From the youngest to the oldest, the Lord Jesus can Amen. use you. Dari yang muda sampai yang tua, Tuhan Yesus mau Please stand to your feet memakaimu. as I'm about to hand Mari back to the kemudian, worship mari kita team. berdiri bersama-sama. There's some of you in here that I know very clearly have the gift of healing. Saya sangat tahu bahwa di sini ada orang yang mempunyai berkat dari Tuhan penyembuhan. And you know because when you pray, your hands get very hot. Dan ketika engkau berdoa, engkau akan merasakan tanganmu sangat panas. That's always a sign of the gift of healing. Itu adalah sign daripada orang yang bisa menyembuhkan. There's many of you in here that know the Lord has dropped something into your spirit. Dan semua banyak yang di sini juga tahu bahwa Tuhan telah menaruh sesuatu di dalam hati saudara. And you are meant to bring a prophetic word. Dan engkau memang diizinkan Tuhan untuk memberikan perkataan profetik. And I'm talking to you. Saya berbicara tentang engkau. So as I'm about to pray, Next, mari kita sebentar lagi akan berdoa. without anybody looking around, Jangan melihat ke sana ke sini. if you are willing to be used by the Lord, Kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, I want you to place your hand on your heart. taruh tangan kananmu di dalam dadamu. If you are willing for the Lord to speak through you, put your hand on your heart. Kalau ada di antara sini yang mau Tuhan berbicara langsung kepadamu, taruh tanganmu di hatimu. If you are willing to be used by the Lord to lay hands on the sick and they will recover, put your hand on your heart. Ketika ada di sini yang mau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain, taruhlah tanganmu di dada. If you are willing to go to the lost and tell them that they are loved by a king, Dan jika di antara di sini ada yang mau dipakai Tuhan untuk pergi dan berkata kepada semua orang bahwa Tuhan mengasihi mereka. the Lord Jesus sees. Everything is done in the sight of the Lord, so He's watching you right now. Tuhan melihatmu, Tuhan melihat hatimu. Dia mengawasimu sekarang. Lord Jesus, I pray that you will see these wonderful people with their hands upon their hearts. Tuhan, Engkau melihat orang-orang yang ada di sini yang menaruh tangan mereka di hati mereka. I pray, Lord, that you will honor their willingness this morning. Kiranya Engkau Tuhan menghargai dan menghormati apa keinginan mereka pada pagi hari ini. I pray, Lord, that you will set them on fire for you. Tuhan, hamba meminta kasihlah mereka api yang sangat kuat Tuhan. I pray, Lord, that they will love you so much that they won't be able to help themselves but to pray for people. Ya Tuhan, saya meminta kiranya Tuhan memakai mereka ya Tuhan, hingga mereka boleh membantu orang lain ya Tuhan, berdoa buat mereka. I pray this week, Lord, you will give each of them opportunities to share the gospel. Tuhan, saya meminta Engkau memakai mereka selama seminggu ini hingga mereka boleh Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. I pray, Lord, that you'll give them opportunities to prophesy. Saya meminta kepada Tuhan untuk memberikan mereka opportunity untuk memakai mereka membicarakan tentang Engkau Tuhan. But Lord, my heart's desire is that this week, Ya Tuhan, hatiku that ada they pada will be minggu ini. so aware of your glorious presence. Dan biarlah mereka mengetahui bahwa hadirat-Mu Tuhan. That, Lord, you are coming back for a bride.
engkau kembali dengan suatu kebanggaan. One who has made herself ready. Dan satu sudah membuat dirinya siap. And that, Lord, they will be so aware of your beautiful, undying, passionate love for them. Ya Tuhan, saya sangat mengetahui bahwa Engkau begitu sabar kepada kami semua yang ada di sini, So, Tuhan. Lord, I pray this for every person in this place in Jesus' Saya name. berdoa semua ini kepada setiap orang yang ada di sini di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Terima kasih Pastor Di. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat visi dan misi buat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih buat nubuatan yang Tuhan sudah taruh buat gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami ada dan biarlah kami boleh ada terus bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah mata kami selalu tertuju kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Kau memperkuat setiap kami ya Bapa. You deserve a glory and honor. And I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, you deserve the glory. You deserve the glory and honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and honor. Praise your name. I lift my hands in worship and I bless your holy Sing, name. for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, saya belajar satu hal. Saya menangkap satu hal di dalam peristiwa Gideon ini.
bahwa ketidakmustahilan itu nyata bagi Tuhan. Sangat tidak mungkin melawan pasukan musuh 100.000 orang dengan cuman 300 orang. It's impossible. But with God, everything is possible. Dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Hari ini saudara, apa yang menurut saudara tidak mungkin? Apa yang menurut saudara saat ini sulit? Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan hari ini saya percaya Tuhan menolong kita. Oh haleluya, haleluya. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba-Mu percaya nothing is impossible for you. Kami percaya Kau sanggup menolong kami Tuhan. Kau sanggup menolong kami. Kau sanggup membuka pintu yang tertutup saat ini dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, miracle, mujizat sedang terjadi di tempat ini. Mujizat sedang terjadi di tempat ini, di dalam hidup kami Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang besar. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup melakukan, membuat mujizat dalam kehidupan kami. Ketika kami berserah padamu, ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, para pekerja-Mu, para pelayan Tuhan, gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak bisa melakukan banyak, tapi Engkau sanggup melakukannya di dalam kami. Ketika kami tinggal di dalam Kau Tuhan, kami berbuah. Ketika kami tinggal di dalam Kau Tuhan, kami melakukan perbuatan-perbuatan, bahkan Alkitab katakan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dalam kehidupan kami. Bekerjalah dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu boleh nyata dimanapun kami hadir Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. We pray for Pastor D, for the street chaplain, Lord Jesus. Thank you. Thank you for your glory upon them, Lord Jesus. Thank you that you're working and you're walking upon them, Lord Jesus. When they are on the street, Lord Jesus, you are with them, Lord Jesus. Thank you because your power, your mighty power showing upon them, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah engkau boleh pulang di dalam berkat dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang percaya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.